Ay, Dios mío, estás en Hawaii. Ah, qué buena suerte. Ok. Ah, qué fantástico. But you paid for it having to be stuck moving all those boxes the weeks before. So, you deserve, mereces estar en la gran isla ahorita. You deserve to be in a now nice it's all place. worth it. Yeah, now it's all worth it after the fact, right? Something to keep in mind. Okay, muy bien. Me alegro de verlos. I'm happy to see you guys. We will have class next week because next week is our makeup week from the week when we only had a couple of us in. So just so you know, para que sepan, if you have some other classes with Scottsdale, they have finished up this week, but we will have Spanish class next week. So we won't have an interim no class week between end of spring and the beginning of the summer courses, para que sepan, just so you know. So you will be seeing a Zoom for me. See, I just had to say, thank you for doing that. That's so kind. And you did not have to do that, to do a makeup class. Why not? Then no hay de qué. No hay de qué. Es un placer. It is a pleasure. And Miguel, just for you, because you had brought up a really good question, which I did not, well, I kind of addressed it, but not in a really great, adequate way. So we're going to address a question before we start with conversation, something that you had from last week, which was actually, the more I pondered it, a totally awesome question that deserved more time than I had given it. And that is the issue of deber. Vale la pena hablar un poquito o ver un poquito de las cosas que hacemos con deber. There are some kind of subtle things. And as I pondered it after we ended class last week, I realized, I wonder if anybody does a good summation of these little tiny tweaks we do with deber, which really are kind of important. And by golly, yes, there is one, and it is fairly recent. So we're going to take a look at that before we start our discussions. Antes de empezar, bueno, a ver, momentito, tengo que... Y los botones sí funcionan. Ok. A ver. And let's... Episode because, you guessed it, I have another viewer request. Now on the Language Tutor Spanish Facebook page, I have a friend, una amiga. Her name is Helen. And Helen sent a comment and she said, hey, what about a lesson on the word? Let's put it on the screen. Deber. I said, that's a great idea. Deber. I don't think I've covered that word in a previous lesson. And we have a lot of lessons. So what a super idea. Thank you, Helen, for sending that to me. I really appreciate that. It's a great idea. Deber, what does it mean? Well, it can mean either must or it can mean should. All right. Now, I want to kind of explain this. Must is something that has to be done. Should is something, well, how else do you say it? It should be done. But deber, despite those two differences, deber has a certain context to it, okay? So first I want to give you some examples, and then I want to discuss the context of it, okay? So here we go. Let me show you some examples. Here, look at this first one. She must do her homework. All right, now I could technically, grammatically conjugate this with a normal present tense conjugation of deber, which would be ella debe hacer su tarea. Okay, ella debe hacer su tarea. So I could do that. I could put it in a normal present tense conjugation. But now I want to show you a different one. That's as must. Let's look at it as should. Okay, Juan should do the dishes. Juan should do the dishes. Juan
debería lavar los platos. And that was a switch to conditional tense. Okay, there are a lot of little subtle things with deber, y vale la pena saber los detalles. It is worth it knowing some of these differences. So debería softens it a little bit. And Spanish has a lot of these little tweaks where sometimes we want to say something in a more forceful way. And sometimes we want to take the foot off the accelerator a little bit and make it a little more subtle, a little more low key, a little not real in your face kind of thing. So he's going to march through. Juan few of debería these. lavar los platos. What makes that Now, you conditional probably already then? noticed that in the Oh, first conditional again? Conditional is built on the whole infinitive. So instead of seeing Juan debe lavar los platos, debe lavar, we take deber, the whole infinitive, and we put on the ia endings to make it conditional. No, I get that, but what makes that statement conditional over the other The statement? conditional, it's that One should debería do the is conditional tense. No. One should do the dishes. What's conditional about that? It is an implied request. It is must, but a little softer. Okay. So when you don't mean must, when you mean should, it needs to be in a conditional form. So it's like talking about gradations of obligation. Okay. Okay. We can say has to, ought to, should, must. It's about how forceful are we grading this idea of obligation. Okay, and he's going to give you more examples, but they're using conditional tense for deber to do this idea, to convey this idea of should. Okay. Okay. Thank you. And there are a lot of ways that you can convey obligation. Okay, and even in English, we convey we have lots of words we will load up and use to convey obligation. Ought to, should, have to, must. You know, we've got lots of them too. So sentence, we let's said debe, see normal his examples. present tense conjugation. Now we have changed the conjugation from debe to debería. Why did we do that? I want to go ahead and explain a very general concept to you. There are many Spanish speakers who would say it this way over the first way because of the context behind it. Not necessarily that it's something one has to do, okay, like just required, but it has a context of it's what you should do, okay? And so we're going to talk about that a little further in just a minute. It's just got a little bit of context, and debería has that conditional feel to it. I'm not saying you absolutely have to do it, but you should. It's not quite as forceful. Okay, so it's a step down. It's laying back. It's taking your foot off the accelerator a little bit, if you will. kind of a conditional feeling to it. So I hope that helps you understand the difference in the first present tense conjugation and in this conjugation. Now, I want to move into another example that's going to be a little more in-depth grammatically, okay? Because I really want to show you a nice, different, in-depth use of this. So I'm going to write this sentence. I should have told you. I should have told you. Now we're going to use deber for the should. We're going to use haber for the have, because we've used that verb in present perfect indicative, past perfect indicative. You look at my previous lessons, like those that use haber, we're going to use it again, but we're going to tag on the te, implying you. We're going to tag it onto haber. So watch this. Debería haberte dicho. Debería haberte dicho. I should have you told. Okay.
Now, again, we're using that conditional feel to it. You know, it wasn't required, but it's something I should have done. There was kind of a moral obligation to it, maybe. All right. So that kind of implies a little bit of the difference, but we're going to talk about it more in just a second. All right. Now, we can use this deber plus an infinitive. Okay. We've shown you that. I've put an infinitive, you know, in the first sentence when I said she must do her homework, that was deber plus an infinitive. So what is the difference between deber plus an infinitive and this formula we did a long time ago, tener plus que plus infinitive? The difference is kind of what I was talking about a minute ago. Tener plus que plus infinitive is something you have to do. It's required. Okay, you have to do it. You're required to do it. People like to sometimes refer to this as an external obligation. It's not some kind of internal, inner feeling that I feel I must do this. You got to do it. It's required. So tener plus que plus infinitive is that external obligation. Now, deber plus the infinitive is more like you should do it. It's that conditional feel like we were talking. So it's like taking the obligation on yourself as opposed to somebody from outside saying, got to, you've got to. Okay, so there's a little minute difference ago. there. You should do it. There's kind of a lot of times involved here an internal motivation because maybe it's the right thing to do. All right, so that's really a good explanation of the difference. External obligation versus that inner motivation. It's what you should do. All right, now we can also use deber plus de plus an infinitive. We can put de in between deber and de. Here's the instance and the situation when we would use this. When you use deber plus de plus the infinitive, you really are implying that something is probably going to happen. Now, yes, you are making an assumption here because we don't know for sure, but you think that is probably going to happen, or you think that it is definitely the case. You don't know for sure, but you're like, yeah, I am pretty sure this is the case. Okay, it must be this way. There it is as must. It's a good way to think about it in English. So it must be like this. Let me give an example. His car must have cost a lot. Okay, you see him driving up. It's a nice car, music blaring, all the gadgets. Brand new. His car must have cost a lot. Su carro debe de costar mucho. Su carro debe de costar mucho. So it's a little bit like speculating here by inserting that idea of de. It must of, I guess that doesn't translate well to English, but it sounds right when you say it in the South anyway. His car must have cost a lot because that's really what you're saying, must of. We know correct English is must have cost. All right. But it is, you're really saying of, okay. Now, here's another example. Rogelio is probably about 20 years old. Now, we don't know that, but we're assuming it. It's probably the case, but we don't know. All right, so there's a bit of an assumption there. So Rogelio debe de tener unos 20 años, some 20 years. Okay, so Rogelio debe de tener unos 20 años. So we're making that assumption. So that's a good way to use deber plus de plus infinitive. All right. Well, amigos, I hope this lesson has been insightful for you. Okay. Y yo lo espero también. I hope so too. I felt that was worth showing you since the idea of deber had come up last week, and that idea of deber with de, to say must have when you're kind of speculating about things is something that you hear people say pretty frequently when they're, wondering about what somebody else has, what somebody else has done, and it can be kind of useful. So, okay. Marilyn, Sí, dime. they didn't use subjunctive. No.
But No, if they didn't. if we're talking doubt and speculation, wouldn't that induce subjunctive? Ah, qué buena pregunta. Well, debe de doesn't necessarily imply doubt. It speculates. It says, I think this is the case. More like Like the thing about his car must have cost a lot. it's You're more like making an assumption. when Spanish with Juan, when he was on the trail, he goes, I think the trail was that way, not that way. He was sure it was that way. So he didn't use subjunctive. Or he was very confident. He wasn't confident about that way. So he used subjunctive in the other direction. Yeah, it's deber is something that I can't think of even a situation where it triggers subjunctive. It's never on a list of words that triggers doubt. The way that parece que could, or quizás even could. Mhm. So it seems to me then it's polite. It's manners more than anything else, because instead of making a blanket, an unfounded implication about how much money he spent on the car, you just say it Yeah, speculatively, so you don't make the person critical. So it's not critical. yeah, it's like that's one way you could look at it. It's a way of saying that you think that something is the case based on what you've seen. So see, it wouldn't be subjunctive because based on whatever you know or you think, you're expressing the way you think it really is. Mhm, So it's okay. not really implying doubt the way some of these other phrases have. But I can see why you would have asked that question. Okay, Marilyn, how about this one? He imagined that his car must cost a lot. He imagined or I imagined? Yes. Me imagino que su carro debe de costar mucho. Okay, so still no Me subjunctive. Me imagino, Okay, yeah, you're speculating, but it's Okay, not how really about this? saying I doubt it. Es posible. Okay. Es posible, subjuntivo. Okay, there we go. Finally got it. Entonces, es subjuntivo. Es posible. And notice, es posible does not interject any opinion I have. Es posible is that's why they call those impersonal phrases. Es posible, es probable, because they're not saying, I think that. Es posible does not say, I believe that. Es posible does not say, wow, I'm pretty sure. It doesn't do any of that. It takes it kind of outside of my brain and makes it a separate statement, but an impersonal one. Yeah, es posible will call for subjunctive always. Okay, thanks. But here's a different question. Is IK more forceful than tener que? Creo que no. I think not. That's why this is sort of a really good topic for discussion, because there are all these little phrases that talk about what one should do. Hay que is again a very impersonal phrase. I is not conjugated for any human being. Hay que is more like one must. So it's like, it's almost like making something kind of hypothetical. We're not saying you personally must. If you say tienes que, it's pretty firm. That's firm. That means somewhere through the law, through your family, through something, you have to do something, okay? Tienes que preparar la comida, tienes que comprar eso.
it's very personal. It's conjugated for whoever you're talking to or talking about. Hay que makes it very impersonal, and therefore I think is a little, again, these are all gradations. They're very subtle, really, but hay que is not as in your face, I think. So like you're gonna have a plan that says "I no fumar." It's different than someone saying you put out your cigarette. You can't smoke here. It makes it very impersonal. It just says for everybody. But I'm not putting it on you, man. Mhm. Hay que. Es así. It is like that. And you know, these kind of things are these really subtle touches are a cultural thing. And I mean, they're a grammatical thing, but they're a cultural thing. People are quite sensitive to being told what to do. People are very sensitive to the thing of, well, gee, you went and forgot that. I know they say it went and forgot itself on you. Yeah, people tend to not want to say, oh, you went and broke that. No, because that puts responsibility on somebody. That it's turning the pressure on. Yeah. So, oh no, it went and it broke itself on you. This is it is kind of an ingrained cultural thing. You know, you want to be very laser focused on when you put in obligation or when you drill in the fact that somebody is responsible for something. The tendency is to take the pedal off the gas, off the accelerator. Esteban, sí. So it would be rather rude to say, rompiste tú eso? That would be a real slap in the face. Well, I wouldn't go so far as to say slap When in you the say face. It's very direct. Es posible. No? That would take some pressure off. Mhm. But se te rompió, it when it broke itself on Mhm. you. Oh, I know you didn't. I know that wasn't intentional. It makes it, it takes the responsibility off of you or off of the person, whoever you're talking about. And it is considered really polite. And is nice- this utilized in all Spanish-speaking countries? As far as I know, yes. Interesting. Yeah, yeah. My daughter had a class about 3 years ago with a professor, and he said, I don't know. He was explaining the, you know, se le rompió, or se le olvidó, se me olvidó. And it's like, I don't have a good way of expressing this. And my daughter had remembered our lesson. She said, it takes responsibility away from the person. He said, that's it. He was like, he was a native speaker. He said, that is it. That is it. You're not blaming the person. It happened to you. Oh, what bad luck that this happened to you. It takes the Talking to weight a of child. responsibility off. Yeah. Like my grandkids will say, oh, I didn't do that. It just fell. You know, to me, it's a talking child. Yeah. So, you know, if the mama does, you know, come up with a rompiste eso, you know, you broke that. It's more, this is coming, Yeah. you know, it's, yeah, you know, then it's like, uh-oh. Then Yeah. burden falls back onto, okay, Gammy, you prove that I did this. Otherwise, it did it to itself. And the kid is always going to phrase it as it went in it. Yeah. This happened to me. It happened to me. Grandkids do it, yeah. So, Rather than I did it. Yeah, that's a very common thing. So, you know, all these little nuances, you know, with deber and with the sele phrases and all of those, and hay que is another really a good example, kind of, you know, do a lot to soften the blow, to not be extremely direct. But somebody tells me like just when your kids say it broke itself, you're not fooling anyone, even though you say it correctly in Spanish.
Yeah. Y yeah. sabemos, and we know, I know, yeah, and we know, but yeah, it is a thing that is a pretty common thing to do. So, okay. But I hope that helps a little bit, and I will send you the link to that video because I do feel like it is super, super helpful to kind of see those nuances. Okay. Bueno, quiero hablar ahora de este tema de un mentor. This theme of a mentor. Si alguien que te ayudaba en su carrera, en la universidad, en el empleo, en la vida en general. Muchas veces tenemos personas especiales, personas que son los ángeles. You know, somebody who's they're the angels. Son los ángeles de la vida. They're the angels of your life. And it may be in a very serious mentor role, or it may be a personal mentor role, or, you know, lo que sea, whatever it may be. Pero, ¿alguien tiene un ejemplo de alguien que te ayudaba o te ayudó en un evento? Para mí era un profe en la universidad que me ayudó muchísimo. Me ayudó en viajar al extranjero para practicar mi español, para quedarme en un curso de verano en España, y sin él no sé lo que hubiera ido. I don't know, hubiera hecho. I don't know what I would have done, ¿sí? Ok, me ayudó muchísimo en buscar una universidad con un programa apropiado, en buscar una manera de viajar desde Estados Unidos a Europa. Me ayudó en escribir un propósito, un tema para presentar para un beca, you know, presenting for a scholarship, ¿sí? Me ayudó en escribir el formulario y todo eso. Entonces, fue mi mentor en muchos casos, y era mi mentor en muchos casos, en muchos años. ¿Hay alguien en su vida, en sus vidas? Oh, and you need to take yourself off. Escójame. No tengo solo una persona como mentor, pero asistí a la escuela secundaria y primaria y secundaria católica, y las monjas me dieron un respeto por educación y me enseñaron a estudiar bien y aprender. Como un grupo entero. Sí, un grupo, sí. Y no era solamente una persona, sino la combinación de un equipo Sí, de verdad. Sí. Y las monjas fueron muy estrictas, sí, muy. Sí. Las Pero monjas vale la pena. tienen la reputación tienen la fama de ser personas bastante estrictas. Sí, es verdad. Sí, es verdad. En mi experiencia también, sí. Eran más o menos personas estrictas, pero con la idea de ayudarle a ser
mejor estudiante a ser mejor Sí, persona. sí, sí. De convertirse en una buena persona o convertirse en un profesional. Ujú, ujú, ujú. Creo que sí. Ok, vale, muy bien. ¿Alguien más tiene un ejemplo? ¿Sí o no? Miguel, dinos algo. Es lo mismo como Diane. No creo que ninguna persona en particular haya cambiado el resultado de mi vida de manera importante. Más bien, la influencia total de muchas personas tuvo un efecto profundo en el curso de los acontecimientos. Pero si tuviera que especificar un grupo particular de personas, diría que los astronautas, astronautas Astronauta, sí. astronautas, Es difícil pronunciar, sí. astronautas. Well, I better pronounce it because I'm going to be using that word. Los astronautas del Apolo que allanaron el camino hacia la luna. Para Ah, mí, cuando era niño, representaban lo mejor de la humanidad, intrépidos, en forma y inteligente, y lo que las personas pueden lograr en su mejor momento. Fueron un modelo para mí. Yo era un estudiante bastante pobre en la escuela primaria, pero siempre me fascinó la exploración espacial. Quería ser astronauta, pero luego pensé, nunca me convertiré en astronauta con las malas calificaciones que estaba trayendo a casa. pero es una meta muy difícil. Sí, todos no pueden hacerlo. Una vez que me di cuenta de que el éxito académico allanaría el camino hacia la posibilidad de convertirme en astronauta, comencé a obtener excelentes calificaciones. Tienen calificaciones físicas también para hacerse astronauta, ¿no? Es verdad, pero Físicamente también. no me di cuenta en esto, porque fue joven, no pensé en que la física es un problema, solamente la inteligencia. Así no hace falta decir que eso me abrió puertas que de otro modo habrían estado cerrados. Los astronautas del Apolo cambiaron por completo el resultado de mi vida. Wow, qué interesante. Me gusta mucho, Miguel. Gracias. Una inspiración, ¿no? De la Sí. vida. Aunque nunca me convertí en astronauta, pero otras cosas became possible because of that. Sí, sí. Entonces, pasaste por muchos años desarrollando destrezas, skills, sí, en otras cosas, en sus estudios de medicina y todo eso. Y hay muchas maneras de lograr algo, de tener éxito en un empleo, en una profesión. Mm-hmm. There are worse role models than astronauts. Eso es, sí. Es verdad. Ok. Bueno,
hay otras ideas, otras personas. ¿O no? Ok. ¿No? Está bien. Bueno, quiero hablar un poquito. El video que les di la semana pasada era algo bastante difícil, ¿no? El video de Colombia con esta, vamos a ver, con esa mujer, con las 3 personas que hablaban de los problemas en Colombia, ¿no? Era un video bastante difícil. Tan difícil. Sí, disculpen. Sí, pero fue buen ejercicio de escucha, ¿no? Buen ejercicio de escucha. Aunque hablaban de temas bastante difíciles, tenemos también otro video más corto. ¿Dónde está? Un momentito. Ay, a ver. Aquí. Ok. Pero es algo que, algo de la vida actual, you know, life that is going on right now. Sí, algo que pasa. Hay un video mucho más fácil de entender y va a asumir, va a apuntar, va a resumir los puntos principales de las dificultades aquí en Colombia. Y voy a poner esto, ¿sí? Forma tributaria que ya parece historia. Pero ahora las Momento, voy a poner un poquito más despacio. manifestaciones continúan en todo el Y este es Iván Duque. Este es el presidente de Colombia, el presidente actual que sigue con las ideas del presidente que sirvió antes de él. ¿Ok? país, en pequeñas y grandes ciudades, y se ven cada vez más violentas y más mortales. Hoy podemos decir que la reforma fue un detonante para retomar las protestas que iniciaron aquel ya legendario 21 de noviembre de 2019. El paro nacional que inició ese día. Y un paro nacional is a general strike, a national strike. Paro, huelga is the formal word for a strike, like a work strike at work, but they also sometimes use this word paro, which means stop. So a stoppage is, of course, un paro, a strike. Es un movimiento inédito para Colombia, que es heterogéneo y sin duda polémico por su supuesto carácter vandálico. Pero polémico es controversial. Pues intentamos resumir sus demandas en 3 líneas generales, quizá podemos entenderlo mejor y explicar por qué la violencia se tomó las calles de Colombia. Ok, y entonces él nos dice que hay 3 razones, 3 motivos principales para la violencia, la protesta y el paro nacional en Colombia. Y es algo que se ha convertido en algo más grande. It has become something much bigger. This really actually started to kind of roll up about a year ago, but it did not explode until now. En primer lugar, las protestas piden una policía distinta. Solo en estos días de protesta se han documentado más de 1000 casos de abuso policial. 1000 casos de abuso policial. 1,000 cases of police abuse. Okay, a lot of this comes from the fact that the police was trained and accustomed to dealing with problems related to terrorism and the FARC party, which wanted to overthrow the government.
uh, uh, for a communist government in favor of that. And this FARC thing has been going on for years and years and years and years. FARC is just an acronym for, I don't even remember all of the words, but it is a communist group that did want to take over the government. And they were trying to just stop all of the little guerrilla tactics that were going on related to FARC. And so the police has been very geared into this terrorism fighting mode. But now they're up against not FARC folk. They're up against people who are just the normal guys on the street. Y las autoridades investigan la desaparición de decenas de personas. La gente, como se ve en las calles, dice estar cansada de que la policía abuse de su autoridad, no solo en protestas, sino también en la vida cotidiana. Muchos colombianos sienten que la fuerza pública no está sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y sobre todo eficientes. Y esa desconfianza en la fuerza pública, sobre todo para quienes están protestando, tiene una razón histórica. La policía colombiana está entrenada y estructurada en un contexto de conflicto armado contra un enemigo común, las guerrillas marxistas. Y desde el punto de vista de la ciudadanía que sale a protestar, se espera que las autoridades los traten no como subversivos, sino como ciudadanos que hacen uso de sus derechos democráticos. So, from the people's point of view, the protesters, they are citizens who are using their right to free speech to protest what is going on. And they feel that the police look upon them as extremists rather than citizens who are voicing a right that they have to protest. El presidente Iván Duque dio un paso importante en este sentido hace apenas unas semanas, y es que decretó que la justicia penal militar sea un organismo independiente de comandos castrenses. Sin embargo, para sus críticos no fue suficiente y una reforma integral de la policía que la saque de la lógica del conflicto sigue pendiente. Y es que una segunda demanda de las protestas tiene que ver con la búsqueda de un país en paz. Duque llegó al poder con el inmenso reto de implementar el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, pero sus críticos dicen que él y sobre todo su partido no solo desfinanciaron los mecanismos que protejan a las víctimas, sino que también cuestionan la corte que busca darle verdad y justicia a la guerra, que es la famosa Justicia Especial para la Paz. Además, la oposición acusa a Duque de usar las mismas estrategias cuestionadas de siempre para los mismos problemas. Fumigación de cultivos de coca, que busca reanudar pronto, y militares en las calles como hizo en estas protestas. Duque defiende su política de paz. Su principal apuesta, y muchos de los expertos lo celebran, es el desarrollo productivo de las zonas más afectadas por el conflicto. Pero para quienes han salido a las calles, la falta de implementación del acuerdo de paz ha generado un clima de violencia en el país. Y el resultado es evidente cada semana con el aumento de masacres, el asesinato de líderes sociales y el desplazamiento masivo, otra vez, de población en zonas remotas del país. So a lot of this also becomes tied in with the whole narcotraficante issue, yeah, that part of the peace accord was getting people, you know, pulled out of the drug trafficking, the growing of coca and all of that. And a lot of this is easy. Well, it's not easy to say. It is something they've worked very hard on to try to make it happen. But how successful it's been has, you know, it's been a faltering project. Entonces, además de una policía del posconflicto,
los colombianos esperan un país en posconflicto, porque en tercer lugar hay una búsqueda por un país que no solo supere los traumas de la guerra, sino que además genere los mecanismos para acabar con la desigualdad y la exclusión. Una de las críticas importantes a la reforma tributaria es que ponía mucho peso en la clase media, que está muy afectada por la pandemia del COVID-19. And we come back to the whole thing of this proposed VAT tax, which they call IVA, IVA, which was going to very disproportionately affect middle and lower class citizens and was going to affect the very wealthy classes not at all. So this tax has interestingly been revoked. The plan was put on the table. People went crazy over this. And so this tax is now off the table, but it's kind of like the idea of now that you've said those words, they're hanging out there. And so people are still not buying it. They're still saying that, you know, that it's the middle class and the lower class that is going to be affected by these efforts to tax, and that corporate entities and the very rich, which is a very, of course, small percentage of the folks, is, you know, are not going to really be paying 9. Pero for más these allá de la problems. reforma, la continuidad de las protestas muestra que hay un hartazgo con un modelo económico conservador que sí da cierta estabilidad macroeconómica, pero protege a ciertas personas y sectores y además no lucha contra la desigualdad. Y Duque además es visto como uno de los principales ejecutores de ese país o de ese modelo económico, porque es un gran aliado del sector privado y además representa un partido, el Centro Democrático, que es muy cercano a la élite terrateniente. Varios grupos de civiles, políticos e incluso académicos que favorecen una reforma tributaria, así como las protestas, dicen que es necesario una economía menos clientelista, que dependa menos del amiguismo, que acabe con las exenciones de impuestos y abra de una vez por todas la economía colombiana y permita una competencia para todos y ahí sí democrática. Porque como decía, Colombia es un país supremamente desigual, es el segundo más desigual de América Latina después de Brasil. El segundo mayor desigualdad en América Latina, por detrás de Brasil. Wow, when you are following Brazil, it is, you know, or just above Brazil, that is not a happy, you know, place to be in the race of who's got the better economy. Because Brazil always winds up in the bottom, you know, the whole, yeah, Esteban, ya sabes, you know, the difficulty of the poor classes in Brazil is just, you know, legendary. It has been there for ages, and they have not even scratched the surface of turning that around. Brasil So, y el séptimo en el mundo según el Banco Mundial. Y eso repercute no solo en las finanzas de la gente, sino también en el acceso a servicios de salud y educación. Así que un cambio profundo en el sistema económico que rige a Colombia hace más de un siglo está en el corazón de este movimiento de protesta. Y si la gente en las calles siente que esas problemáticas no se están atacando, es difícil que nos sigan las protestas. Oigan, okay. And so really it is a trifecta of the difficulties of the poor classes in not being able to get a good education, being overtaxed compared to the corporate and the richer classes. And, you know, the police presence, which is really trained to fight terrorism, you know, narcotraficantes and all of that. And the place where a lot of this is hitting the heaviest is here in Cali. And so actually they were using a lot of, and I do beg your forgiveness with that video. I did not realize until I got into it a little bit further, they were using a lot of terms to talk about Cali,
some of the terms and some of the vocabulary words, you're kind of like, they keep repeating some of these words. They were talking about this whole area in the southwest of Colombia, which encompasses Cali and goes south and west a little bit of Cali. This whole area is the part that's really been the core of the hardest core protests and some of the worst poverty rates. So just so that you have kind of an idea of what is going on with this. Plus, of course, dealing with the whole COVID thing. Yeah, has not been fun down there recently. Okay. Bien. ¿Hay algo de la lectura? Anything from the reading or anything? ¿Hay algo que tienen ustedes preguntas? ¿Alguna pregunta sobre algo? I have to do this in English. It's Okay, too com- está bien. We had an exchange student forever from Colombia, and she lives in Bogota. And after reading all this and that, I was whatever, texting her, whatever, just to see if she's okay. Now, I would say she's of a socioeconomic background like most of us. And she said they were doing okay, but the thing was, now she's fairly young, 40. But she said they're doing fairly well by where she's at in Bogota. Oh. Oops, we did not hear the last sentence, Pat. Your sound is, oh, Oh, I'm sorry, Pat, your sound is cutting off. We can see you. I'm sorry, did my internet go out on everybody? I think your sound went out. Actually, we could Yeah. see you, but we couldn't hear like maybe the last 2-3 sentences. Okay, well. We heard that and- she was doing okay in Bogota, and, but she's worried about the country and all that. So I just said we were studying it in Spanish, so. I similarly had an exchange student many years ago from Brazil, Mm, and I have been checking on her because of mainly the whole COVID thing. But again, because she could afford to be an exchange student, yeah. she came from the upper classes and she was sequestering with her family out in the country. Mm, So she's completely working remotely. So yeah, you've got this kind of ability to shelter yourselves if you're in the upper classes. yeah. But that's not the average person, sadly. So yeah, they are going through some tough times with that. Okay. ¿Hay algo más o no? No, ok. A ver. Bueno. Excelente. Tengo algo que es más histórico. This is an exercise more in listening comprehension. He is going to speak. I thought it was important for me to give you some listening comprehension that is super slowed down and is going to be super easy to understand. I will put on the subtitles for you, but I dare say that you probably wouldn't need it. So just to give equal time to the fact that a lot of us in many of our government structures have difficulty with people making money off the government. Dare I say this happens in the United States as well? Of course it does. But this was, fortunately, we don't have any trouble with police brutality oh or yeah. taxes on the poor. Oh yeah. Well, a lot of these are becoming, but of course, again, gradations, son problemas que los tenemos todos. We all have these problems. Hopefully, ojalá que no sean tan graves aquí, pero a veces depende de dónde vives, de donde vive la gente afectada. This all often depends on where you're living, of course.
But actually another thing came to mind of a fairly recent thing. Has nothing to do with pandemics or any of that, but still with some corruption. I want to see how much of this you can understand from what is going on. I had been following it in the papers, but I would suspect here in the United States, for most people, this was a mere blip on the screen because we had too much bad stuff going on when this was coming down for us to be much concerned about it. But this is a good listening comprehension. Y hablar del anterior rey de España. Él va a hablar del rey anterior, del antiguo rey. ¿Ok? El antiguo rey. Juan Carlos I. Juan Carlos I. Que es el padre del rey actual. Es el padre del rey actual. ¿Entienden? Sí. Ok. Juan Carlos He left, didn't ya es, oh sí, ya es muy viejo. he? Mhm. Ya es bastante viejo. Tiene unos 80 años. Porque a mucha gente le gustaba Juan Carlos I. Lots of people liked him, but notice it's past. Liked. Ya no, not anymore. Era fan del rey. Pero ahora hay mucha gente a la que no le gusta. Incluso Juan Carlos I se ha ido de España. Sí, sí. Se ha ido de España. He left. Se ha huido. He has fled, actually. Okay. Entonces, Juan Carlos I es rey, o fue rey de España desde 1975. Sí, su abuelo fue rey. Su abuelo ya había sido rey y fue rey hasta 1931. Hasta 1931. Antes de la guerra civil. Mhm. Okay. Antes de la guerra civil, ese antiguo rey fue el abuelo de Juan Carlos. Okay. Su abuelo fue rey, luego vino una república en la que no había rey. Luego vino la guerra, vino una dictadura y después de la dictadura, en 1975, a Juan Carlos lo hicieron rey. Su padre no, su padre nunca fue rey, nunca tuvo la oportunidad de ser rey. Entonces, hasta el 75 hubo una dictadura, la dictadura de Franco, y Franco lo escogió. Escogió a Juan. Lo escogió, he chose him. Franco lo escogió, he chose him. He selected him. Cuando tenía 30 años, Juan Carlos I, más o menos, para que fuera rey. Y en aquel momento había gobierno. Había un gobierno, pero no era un gobierno democrático. Pero bueno, había presidente, habían ministros. Y en 1975, Franco, el dictador, se muere. Franco se muere y en aquel momento mucha gente, muchas personas en España esperaban que el país se fuese abriendo, que se fuese abriendo, que se hiciera un poco más libre, que hubiese más. So people wanted things to open up. Okay. Franco escogió a Juan Carlos porque Franco quería que España siguiera con una monarquía Mhm. después de su muerte. Franco desesperadamente querría que España tuviera un rey, la monarquía. Es muy interesante. Franco no tuve descendientes. ¿Tuve qué? Descendientes. O descendientes. Hijos. Descendentes. Sí, tenía hijos, pero no los ponían en poder. He did not put them in power. No. No, nunca. No. Quería una monarquía. Mhm. ¿Ok?
Now, I will say this is when, people, when Juan Carlos stepped in, people for a bit didn't quite know how things were going to fall into place. But they wanted things to open up more. You have to remember, this is a country where if somebody wanted to get a divorce, it was not going to happen because it was literally illegal to get a divorce until I think maybe 1980. I mean, that is a long time. Y esperaban que hubiese más democracia. Pero el presidente en aquel momento y parte del gobierno no querían hacer reformas. No querían hacer reformas de verdad, reformas serias, reformas importantes. Y el presidente lo hace, el presidente dimite, se va, y entonces el rey apoyó un cambio hacia la democracia, apoyó seguir por la vía democrática. So he supported going through with the democracy, which is really not exactly what people had expected. Now, this is why people liked Juan Carlos initially. Apoyó, he supported, he helped foster this idea of introducing democracy back into Spain. Convertir España en una democracia. Y este cambio acabó en 1977. Desde 1977, en España hemos tenido una monarquía democrática. Hemos tenido rey, pero también elecciones y un gobierno democrático. Yo creo que fue buena idea. Fue una buena idea que Juan Carlos I apoyara la democracia porque durante el siglo XX, en el siglo XX, todos los reyes que han intentado aferrarse al poder, que han intentado seguir con el poder, pues la mayoría han acabado o muertos o exiliados en el exilio, fuera de su país, ¿no? Pero bueno, el hecho de que Juan Carlos apoyase la democracia hizo que a mucha gente en España le gustase, que mucha gente en España pues lo apoyase como rey. Y hay una segunda razón, un segundo motivo por el que también a mucha gente le gustaba y pasó en 1981. En 1981 sucedió el 23F. Fue el 23 de febrero de 1981 y fueron un grupo de guardias civiles. La Guardia Civil es como una policía. A veces es un poco como un ejército, es como una mezcla de policía y ejército. It's like a mix of police and that is the truth. Guardia Civil was the patent leather hat wearing guys who always travel in twos. They never are seen as one. They're always travel in twos. That is like a sacred thing. They no longer always wear the little patent leather hats anymore. Now, if you go there, they're not uniformed quite like that. They have Guardia Civil, like, in letters on the back of their shirts or their jackets, but that's kind of it. We would see them in the metro. But they were very much a strong arm of the government for the whole time of the dictadura, the dictatorship. Pero más como policía. Y hubo un grupo de guardias civiles que entraron en el Congreso. Entraron en el Congreso cuando estaban escogiendo a un presidente. Estaban decidiendo quién iba a ser el siguiente presidente. Pues entraron con armas. Fueron con armas al Congreso. Intentaron dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado y volver a una... El golpe de Estado es coup. Yeah. Okay, golpe is a blow. Golpe de Estado is a coup. So actually, this is something I remember because I was just out of college and I had only been there a couple of years before. And they did. There were very conservative members of the Guardia Civil, still leftovers from the dictadura.
and some people who really didn't want some of this democracy nonsense going on. And they marched in with their, actually, it's going to show you some of it. Dictadura, que no hubiese más democracia y que hubiese otra vez una dictadura. Y aquí viene, con su arma, con su pistola. Entonces el rey, Juan Carlos I, salió por televisión, apareció por televisión diciendo que no, que no iba a haber otra dictadura, que había que respetar la Constitución, respetar la ley y que iba a seguir habiendo democracia. So Juan Carlos got all his goodwill built up because he did literally go on TV and say, this cannot happen. We cannot have a coup d'etat. We have waited for so long to come back into the European community, and this has got to stop. And being good little Guardia Civil, they said, Rey, wow, he's the king. Okay. And amazingly to me, they kind of were like, okay, and stood down. This still shocks me, but he really had this goodwill built up from having done this and said, no, we have to let Parliament go forward. Okay, pero entonces también más gente empezó a probar de la monarquía, del rey, a más gente pues le empezó a gustar el rey. Pero recientemente, estos últimos años, pues han pasado varias cosas que han hecho que a mucha gente pues no le guste el rey, ¿no? Y ya sé que ese es el motivo por el que vosotros estáis aquí. Queréis conocer pues la corrupción, el crimen, las cosas malas, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo ya se sabía que Juan Carlos I tenía amantes, que el rey tenía amantes, ¿no? Y empieza con amantes. Ay, Dios mío, empieza con, no con dinero, sino con amantes, ¿ok? Tenía amantes, varias amantes. He had several mistresses. La pobre reina, the poor queen, kind of had to sit there and just, yeah, okay. Que iba con varias mujeres. Pero los problemas de verdad empezaron en 2011. A ver, azul quizá. En 2011. En 2011 su hija, la hija del rey, y su yerno, el marido de la hija del rey. So this is his wife and his son-in-law they're talking about, okay? El yerno, the son-in-law, and his daughter and the son-in-law. Tuvieron problemas legales por corrupción, por evasión de impuestos. Evasión de, tax evasion. En la familia, evasión de impuestos. In the royal family, I am shocked to say, avoiding taxes. Yay. Lavado de dinero. Oh, money laundering, lavado de dinero. Can it get worse? Oh, it can get worse. 2012, el rey tuvo un accidente y fue también una noticia muy importante. En 2012, España todavía estaba en la crisis, había mucha gente sin trabajo. Okay, 2012 is a key thing because think the housing market that crashed in 2008 here, there was this general problem with many economies throughout the world, and thousands and thousands of people in Spain from because they had a real estate crash as well. Big real estate crash, way worse than here. And they too had massive unemployment from 2008 through 2012. They were just starting to crawl out of the hole, out of the bad unemployment. So here's what happened. Lo que El rey pasó. fue a Botswana en África. Fue a cazar elefantes, fue a matar elefantes. Durante la cacería tuvo un accidente, se hizo daño y por eso, pues mucha gente se enteró de que había ido a cazar elefantes. Ok, mientras la gente no tiene trabajo, él va a cazar elefantes. Mala idea. Si hubiese tenido este accidente, pues no nos habríamos dado cuenta, no lo sabríamos. Entonces, en 2000
XIII supimos que el rey Juan Carlos I había usado 2 millones de euros, ¿no? De dinero público, dinero que no era suyo, no era su dinero. Usó ese dinero para reformar una casa. Había una casa que estaba... Para decorar y construir, reconstruir la casa de su amante. Qué buen amante. vieja, ¿no? Y la reformó, la arregló. Una casa que estaba en el recinto de donde vive la familia real. Y esta casa del amante estaba en el mismo barrio. Cuando dice recinto, es como decir barrio. Es como decir la casa de su amante está a 2 cuadras de su propia casa. It's like saying your lover's house is 2 blocks down from your actual house with your family, the royal family. Okay. No es un castillo, es una casa, pero bueno, vamos a hacer como que es un castillo. Y aquí vivía una de sus amantes, Corina Larsen, que creo que vais a escuchar este nombre más. Corina Larsen era una de sus amantes, vivía en el mismo recinto, en la misma zona donde vivía la familia real, en otra casa, y Juan Carlos usó 2 millones de euros para reformar esta casa, para arreglarla, para mejorar esta casa. Y el rey y Corina Larsen, se habían conocido en Botsuana, en la cacería de elefantes de Botsuana. En 2014, el rey abdica. El rey dice que ya deja de ser rey, que ya no va a ser rey, y pasa a ser rey su hijo. Mucha gente dice que el rey hizo esto para que no fuese empeorando la imagen de la casa real. They say he abdicated so that the image of the royal household would not continue to slide down the toilet, you know, so that he would have a throne to leave to his progeny. Okay. So this is a much younger king who is in now, of course. Perjudicar a su hijo, no dañar a su hijo, no hacer que en el futuro su hijo tuviera pues más dificultad para reinar, para ser rey de España, para no hacer que los españoles tuvieran una imagen peor y peor de la Casa Real. Pero aquí no acaban los problemas. Oh, they don't Este finish año, with this. En 2020 se ha sabido que el rey cobró 100 millones. ¿De qué? ¿Por qué cobró 100 millones? Cobró 100 millones de Arabia Saudita, del país de Arabia Saudita. Le dieron 100 millones. ¿Por qué? ¿Por qué le dieron tanto dinero? ¿Un gobierno de otro país? Este dinero lo recibió en 2012. Sí, lo recibió como donaciones. Dijeron que era una donación, un regalo, ¿no? Pero este dinero se ha relacionado con unas obras que hubo en Arabia Saudita. Arabia Saudita contrató obras para fabricar un tren, una línea de tren de alta velocidad, un tren como el AVE de España, un tren de alta velocidad. Y al parecer el rey Juan Carlos ayudó en esas negociaciones, consiguió que la empresa de España bajara el precio y como agradecimiento, como gracias, pues el gobierno de Arabia Saudita le dio este regalo de 100 millones de euros. Entonces, cuando se supo esto, cuando España supo, all this came through in the price getting lowered on a contracted installation of a high-speed rail system in Saudi Arabia. So it's a kickback. Classic kickback. It's a classic kickback. But notice they didn't find out until 2020 that this had happened in 2012. And suddenly it's like, well, goodness, this is a lot of money in this bank account. I believe the newspapers got
dug this up first. lo de esta donación del rey Donación. actual, Felipe VI. Este es el hijo de Juan Carlos que se llama Felipe VI. Y Felipe VI tiene una mujer muy atractiva, una esposa muy atractiva que se llama Leticia. Tiene 2 hijas también muy atractivas. Son adolescentes. Y ok, aquí viene. Perdón, El ¿qué rey pasó? dijo que él renunciaba a la herencia de su padre, que no The king Get away with it. renounces inheriting any money from his father when his father dies. Qué buen paso. Good step. aceptaba dinero que recibiría de su padre, que no iba a aceptar ningún dinero de su padre o una herencia cuando su padre se muriese, que no aceptaría el dinero del rey, del anterior rey, de Juan Carlos I, ¿no? Entonces, que él no se iba a beneficiar pues de estos 100 millones y bueno, y demás dinero. Y además, el rey Felipe VI quitó el sueldo a su padre, le quitó el sueldo. Hasta entonces, He took away dad's salary. This is a desperate attempt to, keep the monarchy going. este año, Juan Carlos I todavía recibía un sueldo, recibía dinero cada año del Estado por ser parte de la familia real, por formar parte de la Casa Real, pues recibía un sueldo. El rey Felipe VI se lo quitó. Dijo, ya tiene bastante dinero, le quitó el sueldo. Entonces, por todo lo que pasó antes de 2014, lo que pasó antes de que el rey abdicara, de que el rey dejase de ser rey, el rey no puede ser juzgado, no lo pueden juzgar, no. Los reyes, en España, los reyes y sus hijos están por encima de la ley. La ley no se aplica a ellos. Pueden hacer... Oh, they're above the law. Okay. So, like our president. The icing on the cake is the thing of anything that was done before 2012, you cannot be prosecuted for. Guy! Okay. We'll see how long they Lo que last with quieran, that. no se los puede juzgar, no pueden ir a la prisión. Pero después de 2014, empezando en 2014, si el rey hace un crimen, comete algún crimen, bueno, el antiguo rey, Juan Carlos I, ¿no? Si Juan Carlos I comete un nuevo crimen, pues sí que se le puede juzgar. Se le puede juzgar por ese crimen nuevo, ¿no? Y ahora, este año, han empezado a investigar al ex rey, al antiguo rey, por también evasión de impuestos y blanqueo de dinero. Entonces, el 3... Blanqueo de dinero is literally whiting out money. So again, it's a money laundering thing. So they are checking into that. So, very notably, I think someone looked up, when did this big 100 million, deal go through? 2012. Okay, we'll say anything that happened before 2014. And anything that happens bad after 2014, you can prosecute. So they were probably calculating some little, a rubber, do we have enough wiggle room here with a 2-year period? I guess so. Me imagino que sí. De agosto de 2020 salió la noticia. El rey, el antiguo rey, se ha ido de España, ha salido de España. En España se le llama el emérito, el rey emérito, el anterior rey, ¿no? The emeritus Pues king. el 3 de agosto nosotros supimos que el rey se había ido de España. El gobierno de España lo dijo, lo comunicó. El gobierno de España lo sabía ya de antes, pero todavía no había dicho nada. Y dijeron que el rey, a partir de ahora, iba a vivir en el extranjero, iba a vivir en otro país. No dijeron dónde, no se sabía dónde.
Oh, yeah, the king said he was going to live somewhere, but he would not say where he was going to live. And the government tried to contact him, but, you know, there was not really Y an answer dijeron que era forthcoming. para hacerle más fácil el reinado a su hijo, para hacer más fácil que su hijo, Felipe VI, fuera rey. Y también dijo que estaba disponible para la justicia española. He was available. He would make himself available for any kind of legal questions they Sí. might have. Pues por los delitos de blanqueo de dinero, de evasión de impuestos, si se le iba a juzgar, que él estaba disponible y que volvería a España. He would come back if they needed any testimony. Yeah. ¿Qué pasa? Que no dijo a qué país iba a ir. No sabemos si el país al que vaya realmente es un país donde lo extraditarían, lo enviarían a España. No sabemos si él realmente volvería, si tiene que volver. Es algo que supongo que lo veremos en el futuro, aunque no tengo mucha confianza en esto. ¿Por qué? Porque el gobierno de España ya varias veces, en varias ocasiones, ha ayudado a Juan Carlos I a ocultar cosas. They have helped him to hide all this stuff in the past. So he does not have confidence he will be called back to testify A for Juan Carlos anything. I a ocultar sus amantes, por ejemplo, a que no se supiese pues algunos problemas que había tenido. Pero claro, la imagen de los reyes, la imagen de la monarquía, de la Casa Real, ahora mismo está pues en el peor momento de la historia reciente, en el peor momento que ha estado en las últimas décadas. El rey, el emérito, el antiguo rey, Juan Carlos I, se sabe que ha estado, por lo menos ha estado en Emiratos Árabes. No se sabe si se va a quedar allí, si va a quedarse a vivir en Emiratos Árabes o no, o se va a ir a algún otro sitio. Por lo tanto, bueno, hay este debate de si el rey está simplemente viviendo en el extranjero para estar más tranquilo, o si ha huido, si se ha escapado de la justicia de España y pues no va a querer volver aunque se le intente juzgar, aunque se le intente hacer justicia por los crímenes que ha hecho, ¿no? Entonces ahora más gente que nunca está pidiendo una república, que España se convierta en una república. Hay más y más gente republicana en España que no quiere que haya una monarquía. Aunque por ahora ninguno de los partidos mayoritarios, por lo menos de los dos partidos más grandes en España, ninguno de los dos pide la república, pide que deje de haber reyes, que deje de haber una monarquía y una familia real en España. Y decidme, a vosotros, ¿qué os parece? ¿Vosotros creéis que... ¿Qué os parece? No, no creemos que... Creo que ha huido. I think he has fled. Ok, porque no dice a nadie, no le dice a nadie dónde va a estar, dónde va a quedarse. Entonces, el futuro de la monarquía es algo muy difícil en estos momentos. Entonces, desgraciadamente, hay mucha corrupción en muchos países, ¿verdad? ¿Verdad? Qué terrible. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Ay, a ver, bueno, lo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a tener otros cortometrajes, pero muy cortos, dos. Una explicación de algo y no es no se trata de reyes ni de amantes, no, pero de las relaciones entre la gente, sí, entre las personas.
el primer vídeo se trata de un cortometraje y es buen vídeo porque el lenguaje del cortometraje es un poquito difícil porque habla muy coloquialmente con colloquialismos. There are a lot of colloquialisms that would be tough to catch if you didn't have a native speaker kind of walking you through part of it. But I will show you the cortometraje that kind of explains the kind of slangy talk. It is a very tongue-in-cheek, non-serious kind of video. And then I'll give you the link to the full video so you can watch the rest of it, because once you get the setup and understand what the basic scenario is, it'll be easier to understand. And then the second one is again going to be something talking about the relationships between people, las relaciones entre la gente. Both of them talk about relationships among people, how we treat people. So those will be kind of the themes in the interpersonal relationships, las relaciones interpersonales entre una pareja, el esposo y la esposa, entre un jefe y su empleada en el segundo video, muy distinto, una situación muy distinta, pero algo que no es tan serio, ¿verdad? ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Ok. Are there any topics that you want to cover beyond the little listening items that I have? ¿Sí o no? O si tienen ideas, pueden enviarme un mensaje por correo electrónico, ¿no? Si quieren algo. Our little topic of the debe thing was a very good thing to have in our back pocket to show you. Okay? ¿Bien? Bien. Eso es todo. Ok. Bueno, tenemos una clase más y algo más fácil de escuchar y entender. Y muy entretenido. These will be very entertaining. They have a little bite underneath, but they're fun to listen to. Son historias, son más historias para entretener a todos. ¿Bien? Bien. Ok, fantástico. Y que disfrutes de Hawái y Aloha. aloha. y eso es todo, ¿ok? Ok. Vale, que tengan buen fin de semana. Everybody have a good weekend. Oh, sí, es una larga. Es un largo fin de semana, ¿no? Es una fiesta. Es un día feriado, ¿no? Había mucho tráfico hoy en Shea Boulevard. Como no podía entender por qué hay tantos carros aquí en el camino. Y entonces, ese jueves, mañana es viernes, el primer día del fin de semana, ¿sí? El fin de. And in many countries now, they are abbreviating fin de semana, weekend, to fin de. So when you hear people, I put it in the chat box, when you hear people talking about fin de, if you hear people talk about, or you hear people say fin de, it is the newest shortening, the thing that people in the last couple of years have started to say. It's a contraction instead of saying fin de semana, which of course nos cuesta más decir fin de semana. Entonces, fin de es weekend. Makes sense. O como se dice en Francia, le weekend. Le weekend. Sí. Yeah, sí. Ok. Bueno, nos vemos entonces el jueves. You'll get your email invite tomorrow, mañana por la mañana. ¿Ok? ¿Está bien? Muchas gracias. Adiós. De nada. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.